फाइनाय जुलाइ सालथामनि सिमी हाति बारसानि हास्तिनि सिरिसितिनि चिब्रै मताइ चेंगानो अ बिसिंनो बेबाक तियार ख्लाइमुं चेंका ताक्लाई बानिकनि थीम अंखा ऑपरेशन सिंदूर तिनी कक्त मथुमनाय रोगनि थुमो अ कक्त मानरखा बानिक कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती बसाका फाइनाय जुलाइ सालथामनि फुं दाम तिसाव बानिकते फुनुक मुंनो चेंगे रिवानो मन्त्रियकरा डाक्टर मानिक शाह जुलाइ साल चुकुओ पाइथाकनि पान्दाव आगिनि मन्त्रियकरा सांसद बिप्लव कुमार देवते राजीव भट्टाचार्य तंगानो बानिगो स्टल फियकना बागै बसकां जुन साल चिबानि सिमी बानिया ख्लाइनाय रगनो फर्म बागना चेंगान हनि ब साका बानिकनो रुगै बिसिब्रुमनि हाय ताक्लाइ ब हुकुमु सामुंबुतां तांजागै तंग हनि ब साका যে দীর্ঘ সময়ে পূজা মেলা এবং প্রদর্শনী খার্চি পূজা মেলা এবং প্রদর্শনী আগামী ৩রা জুলাই এখানে অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্যবারের মতো এবারও আমরা সেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছি। এবার সেটার উদ্বোধন হবে টেন্টেটিভলি বেলা 11টা নাগাদ আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর হাত ধরে সেটার উদ্বোধন হবে এবং সেখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের এই সাব ডিভিশনের মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, উপস্থিত থাকবেন আমাদের বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা মহোদয়া, উপস্থিত থাকবেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র এবং বিধায়ক দীপক মজুমদার মহোদয়,